सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जे.एंड.के हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से और लेकर हाजिर हैं हम सब के चहीते ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जे.एंड.के का एक और शुमारा। आज जुम्मतुल मुबारक है। जुम्मा के दिन की दीन इस्लाम में खासी अहमियत है और आपसे हमारी इस्तदा, हमारी गुजारिश की जब आप आज इज्तिमा की सूरत में नमाज जुम्मा में शमूलियत करेंगे तो हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद कीजिएगा। मई के महीने की 31 तारीख, मई का महीना रुखसत होने को है और एक नए माह की आमद है और 1445 हिजरी के माह ज़िकत की आज 22 तारीख है। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम ख़ास दिनों के मौके पर कोशिश करते हैं कि एक ख़ास किस्म की गुफ्तगू छेड़े। आप में से बेशतर हमारे नाज़रीन जानते होंगे कि आज वर्ल्ड नो टबैको डे है। तंबाकू के हवाले से, तंबाकू के मुज़िर असरात के हवाले से आम लोगों में बेदारी, आगाही पैदा करने का दिन है और गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम के आज के शुमारे में ख़ास एहतमाम है कि हम आज के इस ख़ास दिन के मौके पर ख़ास गुफ्तगू करें हमारे ख़ास मेहमानों से। उनसे मुलाकात ज़रा देर बाद होगी। आप जानते हैं कि प्रोग्राम के आगाज़ में हम कोशिश करते हैं कि जो दोनों होस्ट होते हैं आपकी खिदमत में जब हाजिर हो जाएं तो कुछ बातें आपस में भी करें। मेरे हमरा रहेंगी आज के शुमारे में हुमैरा शफी। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है, एक ख़ास दिन मनाया जा रहा है दुनिया भर में। इस दिन की अहमियत, अफादियत और इस दिन की जो हिस्ट्री है जी, उस पर हम ज़रूर रोशनी डालेंगे प्रोग्राम में आगे। बिल्कुल सही। लेकिन ये एक ऐसा मौजू है जिस मौजू के हवाले से बात करना बेहद ज़रूरी है, बेहद अहम है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस मौजू पर बात नहीं होती है, लेकिन हकीकत यह है कि ये बातें ज़्यादा होती है, अमलन हम बहुत कम करते हैं। बिल्कुल। और हर साल एक मखसूस थीम के तहत इस दिन को मनाया जाता है। इमसाल जो थीम मुकर्रर की गई है वो है बच्चों को तंबाकू की सन्नत में मुदाखलत से बचाना। और बच्चों का बड़ा अहम रोल है क्योंकि ये हमारा आने वाला कल है। आज के बच्चे जो है कल के नौजवान हैं और जिस कौम के नौजवान सुलझे हों, पढ़े लिखे हों, बाशऊर हों, उस कौम को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर नौजवान ही बिगड़े हों तो उस कौम का खुदा ही हाफिज है। जी बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं और मेरे ख्याल से बच्चे जो है वो बड़ों से ही सीखते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हमें स्मोकिंग से दूर ही रहना चाहिए। और नाज़रीन, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सबसे पहले 1988 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये रेजोल्यूशन पास किया था कि हमें हर साल 31 मई को इस दिन को ऑब्जर्व करना चाहिए। इस दिन को ऑब्जर्व करने का मकसद यही है कि हम अपने मुआशरे में, अपनी फैमिली में, हमारा जो फ्रेंड सर्कल होता है वहाँ पे इस दिन के हवाले से अवेयरनेस पैदा करें। नाज़रीन, जो लोग टोबैको का इस्तेमाल करते हैं उन्हें लगता है कि शायद इसका इस्तेमाल करने से उन्हें राहत मिल जाएगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनकी बॉडी को आदत पड़ जाती है इसकी और वो बीमार हो जाते हैं। खैर, अगर आप चाहते हैं कि आप खुद को दूर रखें तमाम बीमारियों से, खुसूसी तौर पे अगर हम तंबाकू की बात करें, आपको खुद को दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए और दिन की शुरुआत वर्जिश से करनी चाहिए। और ज़िंदगी में तो प्रॉब्लम्स आती ही रहती है अज़हर, अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो हमारा जो मन है वो हल्का हो जाता है अप टू सम एक्सटेंट। यू आर वेरी राइट। और ये कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है कि मैं किसी परेशानी में मुब्तला हूँ इसलिए मैं सिगरेट पीता हूँ, तंबाकू नोशी करता हूँ। हालांकि फैमिली का एक बहुत अहम रोल रहता है। जब आपकी फैमिली में, आपके कुंबे में घर का कोई फ़र्द किसी परेशानी में मुब्तला हो, कहीं ना कहीं आजकल के दौर में, इस जदीद दौर में, इस नए तर्ज की ज़िंदगी में न्यूक्लियर फैमिलीज़ का चलन ज़्यादा है। और जॉइंट फैमिलीज़ में जिस तरह हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमारे साथ रहते थे और उनसे हम कहानियाँ सुनते थे, ख़ासकर हमारे बच्चे कहानियाँ सुनते थे, उन कहानी में पोशीदा होती थी ज़िंदगी को सही तरीके से गुजारने की वो बातें, वो सबक जो इनडायरेक्टली वो हम तक पहुंचाते थे। एक बदकिस्मती ज़रूर है कि अब हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं, शायद ये जदीद दौर की ज़रूरत भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अच्छी चीज़ें हमें जॉइंट फैमिलीज़ में हासिल होती थी उनसे हम महरूम हो रहे हैं। दूसरी अहम बात है कि बच्चों के हवाले से जब तरबियत की बात आती है, बच्चों को आगाह करने की बात आती है तो फुकदान बेहद है। उसमें एक अहम रोल शायद मोबाइल फ़ोन ने निभाया है। इस बर्बादी के लिए हम मोबाइल फ़ोन को ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं कि हम सब अपनी ज़िंदगियों में, अपनी ज़िंदगियों में मोबाइल फ़ोन की वजह से इतने मशगूल और मसरूफ़ हो गए हैं कि ऐसे अहम मसलों के हवाले से
ایسی اہم چیزوں کے حوالے سے ہم گفت و شنید بات چیت کرنا ہی بھول گئے ہیں. بچے ہیں, بچے کم فہم ہیں. بچوں کو جس طرح آپ دوسری چیزوں کے حوالے سے بڑے کانشیس ہوتے ہیں کہ بچہ وقت پر سکول جائے, بچہ وقت پر اپنا ہوم ورک کرے, ویسے ہی آپ بچوں کو اخلاقی تعلیم دینے کے حوالے سے, اخلاقیات کے حوالے سے بھی اگر کانشیسلی ہم یہ قدم اٹھائیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایسی بری عادتوں سے ہمارے بچے ضرور دور رہیں گے. اچھا, ایک اہم چیز, ایک بہت ہی اچھی خبر, جس خبر کو آج اخبارات میں پڑھتے ہی مسکراہٹ بکھر گئی چہرے پر, وہ یہ کہ وادی میں آج تمام اسکولوں میں نو بیگ ڈے منایا جا رہا ہے. یعنی جو ہمارے نونہال ہے, ننھے منع ہیں, جب وہ آج اپنے اسکولوں کا رخ کریں گے تو ان کے کمزور کندھوں پر سکولی بیگوں کا وزن نہیں ہوگا. لیکن پھر پریکٹیکلی گراؤنڈ لیول پر کیا اس چیز کو صحیح معنوں میں اور ویسے ہی آبزرو کیا جاتا ہے جیسے کہ سرکار نے کہا ہے, وہ دیکھنے لائق بات ہوگی. کیونکہ جب میں آج ابھی اسٹوڈیوز کی طرف آ رہا تھا, میں نے کئی نجی اسکولوں کے بچوں کو دیکھا اور وہی بھاری بھرکم کتابی بستے جو ہے ان کے کمزور کندھوں پر لدے ہوئے تھے. اور ایک حالانکہ اچھی پہل ہے حکومت کی جانب سے, محکمہ سکول کی جانب سے, سکولی تعلیم کی جانب سے, کہ اگر ہمارے بچے ہیں آج کے اس خاص دن کے موقع پر, انہیں آپ کھیل کود میں آپ انگیج کریں, انہیں آپ کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں, اور آج کے دن کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے آپ ان کو آگاہ کریں. ڈیبیٹس ہوں, سیمینارز ہوں, اور پلے وے میتھڈ میں آپ ان کو سمجھائیں, سکٹس کا اہتمام کریں. ان کو آپ سمجھائیں کہ جو تمباکو نوشی ہے یا تمباکو مصنوعات کا استعمال جو ہے کس طرح زندگی کو برباد کر دیتی ہے. تو مجھے لگتا ہے ایک اچھا قدم ہوگا. خیر, پروگرام میں آگے اسی خاص موضوع کے حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے دو خاص مہمانوں سے. آغاز کوشش کران اس وات نو موسمس متعلق زان تہ تام بی ونو تہ یم یہ نیشنل ہائی ویز قومی شاہراہ تمن پہ کور کن پک ٹریفک, ام حوالہ واتنو تہ تام زان. ہمیرا جی بالکل, اور آپ بجا فرما رہے تھے, یہ بہت ہی اچھا سٹیپ ہے حکومت کی طرف سے. ہمارے جو بچے ہیں ریلیکس فیل کریں گے اور باقی ساری ایکٹیویٹیز میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں آج اسکول میں. خیر ناظرین, موسم کے حوالے سے بتانا چاہیں گے, آج سری نگر کا موسم خشک ہی رہے گا. درجہ حرارت کی بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ 27, کم سے کم 15 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. جموں میں زیادہ سے زیادہ 45, کم سے کم 28 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع. شہراہوں کے حوالے سے بھی بتاتے چلے, آج نیشنل ہائی وے 44 پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے. ایس ایس جی روڈ پر بھی چھوٹی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ملی ہے. مزید اطلاعات کے لیے دیے گئے نمبرات جو کہ ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی دستیاب ہیں, ان سے بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جی اظہر. نادر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرو اس پروگرام کو دسلاب, مگر تم برہ میر غلام رسول نازکی صاحب پروردگار کرنے گری کے رحمت تہذ اخ مشہور بئی زِ محمد بے کسن ہند کس محمد دلس آرام روحس رس محمد نجات چھئی کنی وت رٹ یہ وت محمد بس محمد بس محمد. لگئی میرا آج کے مہاراج پروان, لگئی میرا آج کے مہاراج پروان. شبہ چھوئی تھا کری جبریل زینت, شبہ چھوئی تھا کری جبریل زینت,
رکھنا صبح کے واو مدینہ لگئی لولاک کس سے تاجدار لگئی لولاک کس سے تاجدار علم نش رہ صفت یاسین سینس علم راہ صفت یاسین سینس رسکنا صبح کے واو مدینہ ویلکم بیک. دیکھ رہے ہیں آپ اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. ناظرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بہترین انسان وہ ہوتا ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. جی ہاں, یہ جو لائن ہے یہ میں ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں آج کی جو ہمارے گیسٹس ہیں ان پہ, بیکاز آئی تھنک یہ سیوٹ کرتی ہے آپ ٹو سم ایکسٹینٹ. خیر, آپ کی ملاقات ان سے ضرور کروائیں گے, لیکن ایک وقفے کے بعد ول بی رائٹ بیک. کشمیر ایک نام, ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بنا ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. جس طرح حمیرہ بجا فرما رہی تھی کہ ہمارے سماج میں, بلکہ ہر سماج میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے وقت کا کچھ حصہ ان لوگوں کے لیے وقف کرتے ہیں, ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں جنہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے, بلکہ جنہیں ہم سب کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم اپنی زندگی میں اتنے مشغول ہوتے ہیں
کہ ہمیں ان ناداروں، مسکینوں اور مصائب میں پڑے لوگوں کی فکر نہیں ہوتی، لیکن ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہم پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہیں ایسے لوگوں کے تئیں، اور ایک ایسا ادارہ جس ادارے کے کام کاج پر ہم سب کو فخر ہے، جو ادارہ لگاتار خاص کر کینسر کے مرض میں مبتلا مریضوں کی مدد کرتا آیا ہے، اور اسی ادارے کا تعاون آج ہمیں حاصل ہے۔ کینسر سوسائٹی آف کشمیر کا ہمیں آج تعاون حاصل ہے آج کا یہ شمارہ آپ تک پہنچانے میں، اور آج کے خاص دن کے موقع پر جب ورلڈ نو ٹبیکو ڈے منایا جا رہا ہے، تمباکو کے حوالے سے آگہی بیداری کا دن منایا جا رہا ہے، اس ادارے کا تعاون حاصل ہے، اور اسی ادارے کے ساتھ منسلک دو شخصیات جو اپنی اپنی زندگیوں میں اپنے اپنے شعبوں میں اعلیٰ قسم کا کام کرتے آئے ہیں، اور اس ادارے کے ساتھ منسلک ہو کر بھی لوگوں کی مدد کرنے میں مصروف العمل ہے۔ ہمارے ساتھ رہیں گے آج کے شمارے میں پروفیسر ڈاکٹر نثار احمد وانی، جو مشہور معروف سرجیکل انکالوجسٹ ہیں، اور اس سوسائٹی کے ساتھ آپ فائنانس سیکرٹری کی حیثیت سے وابستہ ہیں۔ بہت استقبال آپ کا، اور ہمارے بڑے بھائی جو ایم آر سی کے معروف پروڈیوسر ہیں، سوشل میڈیا پر خاصے ایکٹیو ہوتے ہیں، کشمیر یونیورسٹی کے ایم آر سی کے ساتھ منسلک ہو کر انہوں نے بڑی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں، اور اویئرنیس پروگراموں کے تعلق سے کینسر سوسائٹی آف کشمیر کے ساتھ وابستہ ہے، اور بے حد اچھا کام کر رہے ہیں، جس پر ہم سب کو فخر ہے۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت استقبال، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اور ہم آغاز میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں، اپنے شعبے میں ان کی گراں قدر خدمات کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں، آپ اس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، آپ مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ ہم سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے، یہ جو ہم دن مناتے ہیں ہر سال 31 مئی کو، اس دن کو منانے کا جو بنیادی مقصد ہے، کیا اس مقصد کو ہم نے حاصل کرنے میں ہمیں کوئی اچیومنٹس ہوئی ہیں، کچھ ہمیں حقیقی معنوں میں حاصل ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ بہٕ کرٕ اس پٮ۪ٹھ عرض ناظریٖنن کہِ یُس یہِ أزیُک دۄہ چھُ ورلڈ نو ٹبیکو ڈے، بالکل بالکل، امیُک أزیُک تھیٖم چھُ، امیُک پلان أزیُک یُس مُدعا مقصد چھُ اَسہِ دوٚپمُت ییٚمہِ ؤریُک چھُ، سُہ چھُ تِکیٛازِ وۄنۍ چھِ ہن کہِ کِتھ پٲٹھۍ بچاوہوکھ أسۍ پنٕنۍ بچہِ۔ صحیح۔ امہِ یُس یہِ تماکٕچ انڈسٹری چھِ، یُس یِم کارخان چھُ، یُس امیُک یہِ ماحول چھُ، امہِ کٮ۪ن مُضِر اثراتو نِش۔ صحیح کتھ چھِ، بالکل صحیح چھُ فرماوان۔ یہِ چھُ اَتہِ امیُک بیسک مطلب چھُ سُہ، یہِ چھُ مُدعا مقصد چھُ ییٚمہِ ؤریُک یِہوے حظ، تہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ روزِ سٲنۍ کتھ چالوٗ برٛونٛہہ کُن تہِ، کیٛازِ یُس یہِ تموک چھُ نا آز کل چھُ یِم چھِ آسان یِم انڈسٹری چھِ آسان، یِم چھِ کران ٹارگیٹ بچن، بالکل لۄکٹٮ۪ن بچن، سافٹ ٹارگیٹ چھِ یِمن لۄکٕٹۍ بچہِ، یِمن چھِ یِم 13 پٮ۪ٹھٕ 15 ؤرِس 16 ؤرِس تام کران یِمن ٹارگیٹ، یِمن چھِ ہاوان یِم تماشہٕ، کم فہم آسان، نادان آسان، یِم چھِ یکدم اٹریکٹ گژھان یِمن چیٖزن کُن، تہٕ پتہٕ چھِ یِم اتھ منٛز گژھان گرفتار، اکہِ لٹہِ گٔے گرفتار پتہٕ چھُ آسان نٮ۪بر تراوُن مُشکل آسان۔ یِم چھِ واریاہ طریقہٕ یِم انڈسٹری کران استعمال، ایڈورٹایزمنٹ چھِ کران، پرموشن چھِ کران، برٛونٛہہ برٛونٛہہ أسۍ کتٮ۪ن چھِ وتن پٮ۪ٹھ آسان بِل بورڈس لٲگِتھ سِگریٹ مُتعلق، برٛونٛہہ برٛونٛہہ أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ آسان ٲسۍ سینما ہاوسن منٛز گژھان ٲسۍ بچہِ، برٛونٛہہ ٲسۍ تتہِ آسان امکُے ایڈورٹایزمنٹ، یِمن سِگریٹن ہُنٛد ایڈورٹایزمنٹ، پان مسالُک ایڈورٹایزمنٹ اوس ریڈیوس پٮ۪ٹھ اوس آسان، ٹی وی یس پٮ۪ٹھ تہِ، اتھ منٛز آیہِ تھوڑا کمی، مگر واریاہ کرُن چھُ وُنہِ ضروٗرت، یہِ چھُنہٕ وُنہِ گوٚمُت ختم۔ مگر امہِ حوالہٕ یُس زن سٲنِس جموں کشمیرس منٛز تہِ اکھ ایکٹ چھُ، کوٹپا ایکٹ چھُ، سُہ چھُنہٕ صحیح طریقس منٛز نٲفِظ کرنہٕ آمُت کینٛہہ؟ نہ گژھان چھُ نٲفِظ، کیٛازِ چھِ گورمینٹ چھُ کران کٲم پننہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ پانے، ادر باقٕے ایجنسی تہِ چھِ کران پننہِ، این جی او تہِ چھِ کران پننہِ جایہِ کٲم، تہٕ تمہِ سۭتۍ گوٚو واریاہ فرق۔ اچھا، فرق ہیٚلا پٮ۪ٹھ واریاہ فرق گٔے کتٮ۪ن چھِ سِگریٹس منٛز کِنہٕ مےٚ تُہۍ چھُو لۄکٕٹۍ أسۍ وٕچھمُت چھُ کہِ یہِ اوس یِوان ماننہٕ فیشن، امہِ سۭتۍ اوس مانان تھزِ کُنہِ سٹیج سوسایٹی ہُنٛد، ییٚلہِ سُہ بوٚڑ پہن سِگریٹ چیٚیہِ ہے، زیوٗٹھ پہن سِگریٹ ہنا چیٚیہِ ہے، نوجوان آیڈلایز کران بالی وُڈ ہیٖروَن تہِ، تتھ دورس منٛز چھِ ٲسمٕتۍ ہیٖرو تہِ آسان فِلمن منٛز بڑٕ سٹایل ماران، مگر تتھ پٮ۪ٹھ تہِ آیہِ پابنٛدی لایہِ نا، امہِ سۭتۍ تہِ گٔے واریاہ فرق۔ خیر، چوٗنٛکہِ سٲنۍ طارق صٲب یِم زن چھِ، یِم چھِ براہ راست فِلم میکِنگ سۭتۍ وابستہٕ، چوٗنٛکہِ تُہۍ چھِو اویرنیس کٮ۪ن پروگرامن سۭتۍ منسلک روٗدمٕتۍ، ییٚلہِ أسۍ کتھ کران چھِ کینسر سوسایٹی آف کشمیرٕچ، یا اوور آل تہِ چھُو تُہۍ یِتھٮ۪ن اہم موضوعن پٮ۪ٹھ فِلمہٕ آمٕتۍ بناوان، اَسہِ ؤنۍتو زِ میٖڈیا کِس سطحس پٮ۪ٹھ یۄس اویرنیس، یۄس کٲم گژھٕنۍ سۄ چھا گٔمٕژ کِنہٕ تتھ منٛز چھُ مزیٖد کینٛہہ کرنٕچ ضروٗرت؟
میں سب سے پہلے آپ کا مشکور ہوں، آپ نے یہاں موقع دیا ہے. جی اور دیکھیے اظہر، یہ جو آج کا موضوع ہے یہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے، یقیناً، کیونکہ ایک میں صبح ہی دیکھ رہا تھا کچھ اعداد و شمار، تو ان کے مطابق اس وقت جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ بچوں کو ٹارگٹ بنایا جائے گا، کوئی 37 ملین بچے جو بٹوین دا ایج گروپ آف 13 اینڈ 15 وہ سگریٹ پینے کے عادی ہیں اس وقت دنیا میں، اور یہ تعداد بڑھ رہی ہے. اور اگر ہم اپنے ملک کی بھی بات کریں تو یہاں پہ بھی اچھی خاصی تعداد بچوں کی اس میں ملوث پائی جاتی ہے، اور ہماری جو یو ٹی جموں اینڈ کشمیر کی یو ٹی بھی ہے، اس میں یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری کے طور پر سمجھی جاتی ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ اویئرنیس کی بات ہے میڈیا کے حوالے سے، چونکہ ہر انڈسٹری جو منافع بخش انڈسٹری ہوتی ہے ان کے تو اپنے مقاصد ہوتے ہیں، لیکن حکومتی سطح پر بھی ڈیفینیٹلی ایک جیسے آپ دیکھ لیجئے سگریٹ کی ہر ڈبی پہ آج ایک لازماً یہ رکھا گیا ہے کہ آپ کو اس کے مضر اثرات کے بارے میں آگاہی دینی ہے، یا ٹیلی ویژن پہ بھی وقتاً فوقتاً ایسے پروگرامز آتے رہتے ہیں، یا ریڈیو میں یا پرنٹ میڈیا میں. لیکن زمینی سطح پر جب ہم بات کر لیں گے مختلف قسم کے جو اس میں مضمر ہیں جو واقعات، جیسے گھر سے ہی اس کی شروعات لیجیے. ایک والد جب سگریٹ پیتا ہے وہ بچے پہ پھر اس کی روک تھام لگانے میں ناکام ہوتا ہے، بلکہ تو اکثر والدین کو ہم نے دیکھا ہے، فادرز کو خاص کر، وہ بچے کو یہ کہتے ہیں کہ آپ سگریٹ لا کے دو. تو جب یہ ایک گھر میں بھی میں نے کہا شروعات ہم ایک گھر سے ہی کرتے ہیں، تبھی ایک معاشرہ بنتا ہے، تبھی ایک محلہ بنتا ہے، تبھی ایک سوسائٹی پکائے. تو جب گھر سے اس کی شروعات ہوگی، ایک والد بہت سخت قدم اٹھائے اپنے ہی گھر میں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب وہ خود اس سگریٹ نوشی کو ترک کرے اگر وہ اس میں مبتلا ہے. تو اس سے حکومت کے کام بھی آسان ہو جائیں گے. اور اسی طرح جو ہر فرد کو، سماج کے ہر فرد پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنا جو منصبی فرض ہے جو اس کا ہے کہ وہ صرف اپنے بارے میں نہیں سوچے، اس کو سوسائٹی کی بھلائیوں کے بارے میں بھی سوچنا بہت ضروری ہے، اور اس کا فرض ہے. بینگ دا سویلائزڈ سوسائٹی، تو اس لیے ایک ہر فرد کے لحاظ سے بھی اس کے بارے میں ٹھوس اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. جیسے محلے میں بزرگوں کی بڑی عزت ہوا کرتی تھی، اور انشاءاللہ ابھی ہمارے معاشرے میں وہ اتنی تبدیلی نہیں آئی ہے، بات بگڑی نہیں ہے. ہم ابھی بھی اس بارے میں بڑے ہی الحمدللہ ہمیں ہونا بھی چاہیے، فخر ہونا چاہیے. لیکن عملاً اس میں یہ کرنا ہے کہ اب شروع کر لیں اپنے گھروں سے. اس کے بعد اس بچے کا ماحول جو دن بھر اسکول میں رہتا ہے، تو اساتذہ پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو، خصوصاً پہلے اساتذہ کو قطعاً سگریٹ نوشی بچوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. پولیس آدمی ہیں بھی، لیکن بچوں کے سامنے کبھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بچے پہ رول ماڈل ہوتا ہے، استاد رول ماڈل ہوتا ہے. تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے، اگر استاد پی سکتا ہے تو میں بھی پی سکتا ہوں. تو یہ بھی اسی طرح جیسے آپ نے فلموں کے بارے میں بات کی، ہیروز جو ہمارے بالی ووڈ کے ہیں وہ تو ایک رول ماڈل ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے. تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی حکومتی سطح پر بہت سارے ایسے قدغنیں لگائی گئی ہیں، تنبیہ کے جو نوٹ دیے جاتے ہیں، لیکن اتنا ہی کافی نہیں ہے. اس بات پہ ہم سبھی متفق ہیں کہ یہ بہت ہی مضر ہیں، اور اس کے دوررس جو برے منفی اثرات پڑتے ہیں ان بچوں پہ، اور جو آگے آگے مختلف بیماریوں کی شکل میں دیکھنے کو ملتے ہیں. اور اس طرح ان کی جوانیاں جو بچپن میں شروع عادتیں ہوئی تھی، جوانیاں ان کی بگڑ جاتی ہیں، اور آگے ان کو ایسے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے. اسی لیے آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں میں ہارٹ اٹیکس کے بڑے واقعات ہوتے ہیں، یا کینسر جیسے مہلک مرض میں اس وقت بہت سارے بچے مبتلا ہیں. جہاں تک کینسر سوسائٹی کا اپنی ذکر چھیڑا ہے، کینسر سوسائٹی کے کئی پروگرامز چل رہے ہیں. جیسے اس کا سب سے بڑا آبجیکٹو، پہلا آبجیکٹو یہی ہے کہ اویئرنیس قائم کی، کیونکہ اویئرنیس از دا ہاف ریمیڈی. اس سے آپ کے آدھے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ نہ صرف سگریٹ کی بات نہیں ہے، مرض کی بات نہیں ہے، سماج میں دوسرے جتنے بھی پریشانیاں ہم سے جوجھ رہے ہیں، سب سے بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ اویئرنیس کا معاملہ ہے. تو کینسر سوسائٹی کی جہاں پہ اور بھی مقاصد ہے، بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن سب سے پہلا مقصد جو آبجیکٹو، جب میں نے اس کے چارٹر کو دیکھا، ان کے جو چارٹرز ہیں ان کے کینسر سوسائٹی کے، پہلا جو ہے وہ ہے اویئرنیس کریٹ کرنا امنگ ماسز، امنگ چلڈرن، امنگ کالج اسٹوڈنٹس، امنگ اسکول گوئنگ چلڈرن. اور اس کے حوالے سے کینسر سوسائٹی ایک ٹھوس ایک جامعہ پروگرام چلا رہی ہیں. ہر سال مختلف کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولی سطح پر ڈاکٹر صاحبان وہاں جاتے ہیں اس بیماری
کے حوالے سے، تمباکو کے حوالے سے اگر بچوں میں یہ لت موجود ہے تو ان حوالے سے بات ہوتی ہے اور آگاہی ہوتی ہے۔ جس طرح اس کڑی کو برقرار رکھتے ہوئے آج بھی ہمیں تعاون حاصل ہے کینسر سوسائٹی آف کشمیر کا، اور ایک پہل کی گئی دوردرشن کی جانب سے، کینسر سوسائٹی آف کشمیر کی جانب سے کہ آج کے اس خاص دن کے موقع پر بیداری اور آگاہی پیدا کی جائے کہ تمباکو نوشی اور تمباکو مصنوعات سے کس قسم کے مضر اثرات صحت پر پڑتے ہیں۔ آپ چونکہ ایک ڈاکٹر ہیں، ایک ریناؤنڈ سرجن ہیں، ہم آپ سے یہ ضرور جاننا چاہیں گے، بلکہ کٲشِر پٲٹھۍ اگر أسۍ کتھ کرو تاکہ تمام لوکن تامتھ واتہِ کتھ زِ ییٚلہِ أسۍ اللہ تعالیٰ تھٲیِن پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پننِس حفاظتس منٛز سرطانٕچ کتھ کران چھِ، کینسرٕچ کتھ کران چھِ، تہٕ سگریٹ سۭتۍ یا تمباکو نوشی یتھ أسۍ ونان چھِ، تموک چٮ۪نہٕ سۭتۍ یا یِم ٹبیکو پروڈکٹ چھِ تِم استعمال کرنہٕ سۭتۍ کۭتیاہ چانسز چھِ بڑان زِ أکِس اِنسانس ہیٚکہِ یہِ خطرناک دود تٔمِس منٛز پٲدٕ گٔژھِتھ یا تس لٔگِتھ یُس دود ییٚمیُک ناو ہیوٚن تہِ اِنسانس مایوٗب باسان چھُ؟ اہن حظ یہ چھ بہٕ کرٕ تۄہہِ اتھ منٛز عرض کہِ بیسکلی گژھِ ٹاپِک بوٚڑ پہن بنہِ یہِ چھُ حظ یُس یہِ سگریٹ سموکنگ اینڈ کینسر چھُ نا ونان چھِ کہِ عام طور سگریٹ سموکنگ سۭتۍ چھُ کینسر گژھان۔ کینسر چھِ پنُن پنُن تِمن اصل منٛز ایٹیالجِکل فیکٹرز چھِ آسان یِمو سۭتۍ تِم گژھان چھِ پننہِ پننہِ طریقہٕ، مگر یُس تموک چھُ سُہ اکھ وٲحد اکھ کارن ییٚمہِ سۭتۍ اکھ تقریباً 20 کینسر گژھان چھِ تِمن منٛز وجہ بنان یا چھِ پرموٹ کران تِمن زیادٕ عام طور وٕچھو تُہۍ اگر تُہۍ مردن وٕچھو لنگ کینسر سُہ گوٚو یہِ چھُ گژھان 80 پٮ۪ٹھ 85% یِم زن امیِکۍ اگر آسان چھِ بٮ۪مار چھِ آسان تِم چھِ آسان سموکٲرٕس 10-15% تِم یِم زن نان سموکٲرٕس چھِ آسان یہِ چھُ اکھ زٲنِتھ بولمُت اکھ وجہ اکھ لنگ کینسر ہوت نہٕ اگر وۄنۍ تِم چیٖز یِم زن باقٕے کینسر چھِ مگر پِشاب بانُک کینسر چھُ، کڈنی ہُنٛد کینسر چھُ، تِم چھِ خوراک چہِ نالہِ ہُنٛد کینسر چھُ، میادُک کینسر چھُ یا لب پھلیُک کینسر چھُ یا بڑِ أنٛدرمُک کینسر چھُ یا لِورُک کینسر چھُ، تتھ منٛز تہِ چھُ دِوان تُہۍ تہِ تتھ منٛز تہِ چھُ یہِ پرموٹ کران۔ نمبر 3 نمبر 2 چھُ یِم زن سگریٹ چٮ۪وان چھِ تِم چھِ کران تموک استعمال واریاہو ادر رنٛگو منٛز اگر یہِ گژھان تہِ اوس گژھان برٛونٛہہ ناس ٲسۍ کران یا أسۍ کتہِ چھِ تِم مُشک ٲسۍ ونان تِم مُشک ٲسۍ چٮ۪وان یا دنٛدن پٮ۪ٹھ ٲسۍ متھان ملان ناس ٲسۍ متھان دنٛدن متھان ٲسۍ یا نیبرِمن مُلکن منٛز چھُ گُٹکہٕ کران استعمال تِم چھِ کران یا تِم خانٛدی چھِ کران ییٚتہِ چھِ کران بہٕ وَنہٕ تۄہہِ سۄے کتھ چھِ مےٚ کرٕنۍ سۭتۍ کہِ ییٚتہِ ہیوٚتُن وۄنۍ گژھُن تمیُک اثر ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز یِم نیبرٕ پٮ۪ٹھ یِم لُکھ یِوان چھِ مزدوٗر وزدوٗر تِم چھِ 24 گنٹن آسان ژاپان تِمن چھُ یوٗجؤلی گژھان ماوُتھ کینسر حظ سُہ آسہِ یِمن وُٹھن ہُنٛد آسہِ یا زٔے ہُنٛد چھُ آسان ادٕ یا زٔے أنٛدٕرۍ کِنۍ آسان گملہٕ چھُ آسان تِہُنٛد آسہِ تِمن کینسر گژھُن چھُ یا خوراک تہٕ نالہِ ہٕنٛدِ ہیٚرمہِ سُہ کینسر گژھُن چھُ یا ہِڑ والیُک کینسر چھُ گژھان حظ یہِ چھُ بڑٕ عام گژھان تِمن لُکن یِم زن چیٚو کران اللہ تعالیٰ کرن پنُن احسان حالانکہ سانٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن آسہِ یہِ ہنا مُشکلٕے باسان آز صبحٲے چھِ أسۍ یِتھِ وُلٹہٕ دادیُک مُشکل دادیُک ناو ہٮ۪وان مگر ضروٗرت چھِ تِکیازِ أسۍ چھِ آز کتھ کران اکہِ سٮ۪ٹھٕے اہم موضوع کہِ حوالہٕ یُس سٮ۪ٹھٕے حساس موضوع چھُ کتھ باتھ روزِ برونٛہہ کُن تہِ جٲری اَسہِ پیٚیہِ روکُن وٕنکیٚنس اکہِ وقفہٕ باپتھ تُہۍ روٗزِو وٕچھان سون تُہُنٛد اَسہِ سارنٕے ہُنٛد پسندیدہ بریکفاسٹ شو گڈ مارننگ JNK۔ کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے۔ خیبر سیمنٹ دل سے بنا۔ I have a dedicated relationship manager for personalized banking. آپ جانتے ہو میرا بینک کون ہے؟ مجھے بنا کوئی لانگ پروسیس کے آسانی سے ہوم لون مل گیا۔ آپ جانتے ہیں میرا بینک کون ہے؟ میں نے بنا بینک وزٹ کیے سیونگز اکاؤنٹ اوپن کر لیا۔ آپ جانتے ہو میرا بینک کون ہے؟ آپ جانتے ہیں ان سب کا بینک کون ہے؟ SBI۔ جب ملے گی سالڈ بینک کی سالڈ بیکنگ تب شان سے آگے بڑھے گا انڈیا۔ کشمیر ایک نام
एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट दिल से बना। एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं आप सभी का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं दो गेस्ट्स और आज हम टोबैको के हवाले से बातें कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं और अभी पहुंचाते हैं आप तक अखबारात की सुर्खियां। सबसे पहले पढ़ते हैं अंग्रेजी रोजनामे से एक खबर, एक्सट्रीम हीट अक्रॉस इंडिया स्पार्क्स पब्लिक हेल्थ क्राइसिस वार्न एक्सपर्ट्स। जी नाज़रीन, आप जानते हैं कि अखनूर में कल एक दिलखराश वाक़या पेश आया और जिन्होंने इस वाक़े में अपनी जान गंवा दी उनके लवाहिकीन के साथ हमारी दिली हमदर्दी। और आज के तमाम मकामी अखबारात में इस एक्सीडेंट के हवाले से खबरें शाया हुई है। अंग्रेजी अखबार लिखता है 22 killed 69 injured in अखनूर एक्सीडेंट, 6 children 8 women among dead, 17 children, 29 women among injured. Rescue operation proved difficult, lasted around 5 hours. President, Prime Minister LG pained over loss of lives. Modi announces rupees 2 lakh for next of kin of each deceased, rupees 50,000 for injured, rupees 5 lakh for each NOK of deceased, rupees 50,000 for injured. Sinha, DM Jammu orders magisterial inquiry. जी अगली सुर्खी उर्दू रोजनामे से, जम्मू व कश्मीर में रवा साल मार्च तक 2014 सड़क हादसात। एक और सुर्खी, 10 लाख से जायद सयाहों की आमद के साथ कश्मीर की सयाहत में इजाफा हुआ, सयाती मुकामात पर भारी रश। जी उर्दू अखबार पहले सफ़े पर रकम तराज है। सुर्खी सुनिएगा, तंबाकू मुखालिफ आलमी दिन, वादी के तमाम स्कूलों में आज नो बैग डे। जम्मू कश्मीर में 30 लाख लोगों को तंबाकू और इससे बनी मसनूआत का इस्तेमाल करने की आदत। वादी में तंबाकू पीने वालों की शरह 25%, तंबाकू मसनूआत का इस्तेमाल करने वाले लोग 30 लाख। जी मेरे पास है आखिरी अंग्रेजी रोजनामा, इस पे एक खबर शाया हुई है, ऑल अरेंजमेंट सेट फॉर काउंटिंग इन श्रीनगर LS seat at SKICC sent your elaborate arrangements put in place as per ECI guidelines for seamless counting of votes RO श्रीनगर। उर्दू अखबार की सुर्खी सुनिएगा, सरकारी महकमों के लिए फाइलें जमा कराने के नए फवाइद। मुशीर के मातहत महकमों के बगैर तमाम सरकारी महकमों की फाइलें अब चीफ सेक्रेटरी के जरिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को पेश करने का हुक्म। उर्दू अखबार की चंद सुर्खियां, कश्मीर में एक और गर्म लहर की पेशगोई। जम्मू में गर्मी से हाहाकार, पारा 40 डिग्री पार। सोशल मीडिया पर फैश मवाद फैलाने और हरासानी के मुकदमात। साइबर पुलिस ने श्रीनगर में 4 मुलजिमान को किया गिरफ्तार। और आखिरी सुर्खी सुनिएगा उर्दू अखबार की, अमरनाथ यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस, ऑनलाइन बुकिंग माह जून के पहले हफ्ते से शुरू होने का इम्कान। ये थी अखबार की सुर्खियां। जी सर, आपसे ये भी मजीद जानना चाहेंगे कि जैसा कि हम सभी जानते हैं रिसर्च के हिसाब से 80 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी जानें चली जाती है हमारे देश के अंदर हर साल स्मोकिंग की वजह से। ये बताइएगा अगर हम अपनी रियासत के बारे में बात करें, यहाँ पे कितने केसेस होते हैं ऐसे लोगों के जो स्मोकिंग की वजह से मर जाते हैं? अर्ज कर नाज़रीन, स्मोकिंग कैंसर फस कर जी कैंसर वर वारा नंबर सान सिगरेट चमान या तंबाकू चमान अत निकोटीन वातान दमागस दमागस मज सबस्टेंस रिलीज तक डोपामीन डोपामीन फील गुड सबस्टेंस अम इंसान बसान जरा मसनूई फरहत मसनूई रिलैक्सेशन सही ब्याह चीज एडिक्शन पे बन अदी अमुक बसान अगर बह सिगरेट चो तो बसो असल पे ब्याह 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 तो अम फोटो ना होत अत टार तज सो टार बे फार्मल डाइट बेंजीन बे तकरीबन 700 केमिकल्स जन सिगरेट मज तम्बाकू मज नान जन मुजर सेहत तम असर कर सैनिस हार्टस
سٲنِس دٮ۪ماغس تہِ بیٚیہِ سانٮ۪ن ہارٹ چٮ۪ن رگن تہِ سانٮ۪ن دٮ۪ماغ چٮ۪ن رگن تہِ کران اثر سُہ چھُنہٕ کانٛہہ جسمُک تان یتھ اثر کران خاص کر چھُ کران شُشہِ نالہِ شُشہِ لٔچہِ نالہِ یِمن ایلویولا یِمن منٛز ییٚتٮ۪ن آکسیجن واتان چھُ تہٕ خوٗن صاف گژھان چھُ یِمن چھُ کران چھُ اثر یہِ تمہِ علاوٕ تہِ چھِ یِم چھِ باقٕے اوزار چھِ تِمن تہِ چھُ کران اثر یہِ تہٕ لہذا یہِ چھُ ملٹی فیٹول عام طور چھِ أسۍ وَنان أسۍ 4 بٮ۪مارِ چھِ ییٚمہِ سۭتۍ اِنسان اگر تُہۍ عام چھِ سانٮ۪ن ناظریٖنن تِمن چھِ پتہ توتہِ چھو پتہ مےٚ تہِ چھِ پتہ اگر عام طور چھِ ہے أمِس کیٛاہ اوس تکلیٖف یا چھُ یہِ کیٛازِ گُزریو دَپان ہے أمِس اوس کینسر اگر نہٕ کینسر تیٚلہِ دَپان ہے أمِس اوس دم ژاس دم اگر تیٚلہِ چھُ آسان یوٗجؤلی دَپان ہے أمِس گوٚو ہارٹ اٹیک ژوٗرِم چیٖز چھِ بیٚیہِ باقٕے تکلیٖف آسان چھِ دَپان یا اَمہِ ورٲے تہِ یِم تکلیٖف آسان چھِ کینسر یا اَمہِ ورٲے چھِ آسان وٕنۍ چھُ شُگر چھُنہٕ حظ یتھ وَنان ڈایبٹیٖز وَنان چھِ ڈِزیٖز چھِ یِم سٲری چیٖز چھِ اَمہِ سۭتۍ ییٚمہِ تمباکوٗ سۭتۍ وُتُش تہِ لگان نا پھبان تہِ چھِ اَمہِ سۭتۍ تہٕ اَوَے چھُنہٕ یہِ چھُنہٕ اَکسٕے چیٖزَس پکان یہِ چھُ سٲرسٕے جسمٕکٮ۪ن بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اِوٕن یِم لیڈیٖز چھِ آسان تِہنٛزِ فرٹِلٹی تِہُنٛد بچہِ زینُک تِہنٛدِ کِتھ پٲٹھۍ زینہِ تِم کِتھ زینہِ تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ اثر اَتھ منٛز چھُ اکھ سٮ۪ٹھٕے اہم چیٖز یہِ تہِ زِ اکھ گٔے تِمہٕ یِم ڈایریکٹلی سموکٲرٕس چھِ دوٚیِم گٔے تِم یِم پیسِو سموکٲرٕس یِمن بِچارِ نہٕ کٕہٕنۍ خطا چھِ یِم نہٕ پانہٕ چٮ۪وان چھِ کینٛہہ مگر گرس منٛز چھِ لۄکٕٹۍ بچہِ أمِس نفرٕ سٕنٛز آشِنۍ گرٕ وٲلۍ مول موج تِمن تہِ کیٛاہ پٔزۍ پٲٹھۍ چھا تِمن تہِ بُرٕ اثر بِلکُل امیُک پیٚوان تتھ پٮ۪ٹھ تہِ کرو أسۍ کتھ یہِ چھِ پننِس پانس منٛز اکھ اہم موضوٗع مگر أسۍ یِمو بیٚیہِ اکہِ لٹہِ طارق عبداللہ صٲبس کُن طارق صٲب اَسہِ ؤنۍتو طارق خاور صٲب اَسہِ ؤنۍتو یہِ زِ ییٚلہِ أسۍ کتھ کران چھِ وٕنکیٚن کہِ کشمیٖرٕچ یا وٕنکیٚن کہِ دُنیہٕچ وٕنکیٚنس چھِ أسۍ سٲری زانان زِ سوشل میٖڈیا چھِ سٮ۪ٹھٕے اہمیت سانہِ کٔشیٖرِ منٛز تہِ چھِ واریاہ تِم دوس یِم وَنان چھِ أسۍ چھِ سوشل میٖڈیا اِنفلنسٲرٕس تہٕ مگر یِمن موضوٗعاتن ہُنٛد تہٕ یِمن ٹاپِکن ہُنٛد تِم انتخاب کران چھِ پنٕنۍ میسیج کٔمنِکیٹ یا کنوے کرنہٕ کہِ حوالہٕ تِم موضوٗع پننہِ جایہِ تِم چھا اہم نہ چھا سُہ ڈِبیٹیبل مگر أزیُک دۄہ مدِ نظر تھٲیِتھ تہٕ یِتھۍ موضوٗعات یِتھٮ۪ن موضوٗعاتن ہُنٛد انتخاب کرُن کوٗتاہ ضروٗری وٕچھِو اظہر صٲب تۄہہِ چھُڑو واریاہ اکھ اِمپاٹنٹ کتھ یُس وٕنکیٚنس چھُ دور سوشل میٖڈیاہُک ٹیلی وِجن ایون سینما چھُ بیک فُٹس پٮ۪ٹھ گوٚمُت یَنہٕ پٮ۪ٹھ سوشل نیٹؤرکِنگ سایٹس عروٗج چھِ اَسہِ مےٚ کوٚر حالٕے اکھ تحقیٖق اکھ حظ پننِس رِسٲرچس منٛز وٕچھ مےٚ انٹرٹینمینٹُک چھُ زبردست استعمال تعلیٖمی معاملاتن منٛز چھِ واریاہ کم ایون سٲنۍ ٹیچر حضرات یِم نہٕ اُستاد چھِ کہ میں نے تقریباً 17 کالجوں میں اپنا ڈیٹا جمع کیا 500 بچوں پہ وہ جمع کیا اپنا ڈیٹا دیکھنے میں یہ آیا کہ تعلیمی معاملات سے بالکل وہ بے خبر ہے اس معاملے میں بہت کم بہت ہی حالانکہ اس کا اگر فائدہ اٹھانا چاہیں گے نا اویئرنیس کے حوالے سے کیونکہ ریچ اس کی بہت زیادہ ہے ابھی ہم گلوبل ولیج بھی اب کانسیپٹ پرانا ہو گیا اب تو ایک ڈرائنگ روم کانسیپٹ ہے کہ آپ اتنا اس میں پھیلا آ چکا ہے یہ کہ زبردست مؤثر بنتھ اگر امیک صحیح استعمال یہ کر اور بدقسمتی سن ونکس کالج گوئنگ بچن ہز کت کرو 99.9 آر ہیونگ سمارٹ فونس 99.9 ایون افورڈ کران نہ کران مٔنٛگی چھُ اتھس منٛز تتھ چھُ کینٛژھا کووِڈ COVID has pushed us to this technology. اَمہِ سۭتۍ آو کووِڈ سۭتۍ گٔے تَمہِ ساتہٕ چھُ ایجوکیشن گٔے we were forced to take education through COVID. مگر اَکُے چیٖز چھُ وٕچھنہٕ آمُت ووٚنوٕ تہٕ بحثیت طالبہِ علم میٖڈیاہُک کہِ أسۍ چھِنہٕ صحیح استعمال چیٖزن ہُنٛد کران کِہینۍ مگر اتھ خٲطرٕ چھُنہ کانٛہہ لاہہِ عمل اَسہِ ژھانڈُن تہٕ مےٚ چھُ باسان لاہہِ عمل چھُ بہتریٖن اگر اَسہِ سکوٗلن تہٕ کالجن منٛز کہِ اتھ خٲطرٕ ؤرٕک شاپٕس یِن کرنہٕ یتھ منٛز اُستادن گۄڈٕنیتھ یہِ تربیت دِنہٕ کہِ تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکِو بچن ؤنِتھ کہِ ییٚمیُک استعمال کٔرِو تُہۍ منفی چیٖزن نِش دوٗر روٗزِتھ مثبت اپروچ حٲصِل کٔرِتھ اس لیے لۄکچہِ لۄکچہِ میسیج ہٮ۪کن کٔرِتھ ماہریٖنن جیسے وٕنہِ ڈاکٹر صٲبن کۭژاہ اہمیت دِتھ اَسہِ کہِ اَمہِ سِگریٹ سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ پوٗرٕ باڈی ہٕنٛدۍ میکینزمٕے چینج گژھان لایفس کِتھ پٲٹھۍ چھِ مُتٲثر گژھان وٕچھو اکھ چھُنہٕ صحتٕے یوت اَمہِ سۭتۍ بِگڑان کہِ یُس أزیُک موضوٗع چھُ اَمہِ سۭتۍ چھِ مٲلی مُشکِلات تہِ پٲدٕ گژھان یہِ چھُ بوٚڑ اکھ بوج تراوان أمِس شخصس أمِس عیال کِس حقس چھُ چھینان یہِ شخص اچھا بچس تہِ چھُ یہِ تقاض گژھان ییٚمہِ ساتہٕ بچس مول دی نہٕ کِہینۍ یہِ چھُ غلط کرنہٕ خٲطرٕ تہِ مجبوٗر گژھان یہِ چھُ تھریٹنِنگ تہِ کران یہِ چھُ بلیک میلِنگ
تہِ کران سو یہِ چھُ باقین جُرمن منٛز تہِ اَمہِ سِگریٹ کہِ بدولت مُلوث گژھان تہٕ یہِ چھُ بڑٕ انتہٲئی سانہِ خٲطرٕ اکھ یَتھ منٛز وارنِنٛگ لمحہ فِکرِیا یَتھ منٛز تمام یِم حکوٗمتی ادارٕ تہِ چھِ یا غٲر سرکٲری ادارٕ چھِ یا سکوٗل کالیج اساتذہ مول موج زبردست چھُ سونٛچُن کہِ اَسہِ پَزِ نہٕ یہِ ہلکہٕ نیُن کینٛہہ یہِ پَزِ نہٕ زَس چیٚون کینٛہہ سِگریٹ چھُ اَتھ منٛز مگر اَمیُک دوٗر سیریس مسئلہ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ایک آگاہی پروگرام ریگولر بیسس پہ اس کو اسکولوں میں اس کا ایک مطلب اگر میں ہر دن کی بات ہے ہفتے میں ضروری اس کے بارے میں ایک ڈبیٹس کرائے جائیں بچوں میں ایک استاد کے ذمہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنے اس کیریکولم کا حصہ اس کو بنائے کہ یمیک مضر اثرات کتیا دورس کتیا ہیکن پٮ۪ٹھن اچھا وٕچھتو تُہۍ برٲے پھٔہلنُک چھُ اکھ زبردست یہِ بنان بٲیِس ییٚمہِ ساتہٕ أمِس کٔلی گٔیہِ پٲدٕ اَمہِ چیٖزٕچ بہٕ وَنو تۄہہِ اکھ مِثال مےٚ اوس اوترٕ حالانکہِ تٔمۍ کوٚر جوکس منٛز یہِ پیش مگر میانہِ خٲطرٕ اوس یہِ اکھ نا سینسٹو پویِنٹ ییٚلہِ 2014 میں سہلاب آو تۄہہِ سارنٕے چھُ واقف تَمہِ سۭتۍ کہ ہمارے گھر ڈوب گئے تھے اس وقت اور جان کے لالے پڑ گئے تھے تو ایک شخص مجھے کہہ رہا تھا کہ ہم مکان کے دوسرے چھت پہ تھے تو پہلی منزل پہ پورا پانی آیا تھا دوسری منزل میں ہم تھے ایسا لگ رہا تھا پانی یہاں بھی آئے گا اسی اسنا میں ایک معروف جرنلسٹ وہ بوٹ میں وہاں سے آئی اس نے کہا آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں اس وقت پانی کی طلب تھی لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء کی اس نے کہا مجھے سگریٹ چاہیے یہ اس نے کہا اور شرم نہیں آتی ہے کیا مانگ رہے ہو یہ ہے ہمارا یہ کلچر لت اس پہ جب پڑتی ہے نا اس وقت جب انسان کو جوجھ رہے تھے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا محال تھا ایسا لگ رہا تھا لیکن یہ ایک بینچ مارک آپ لے سکتے ہیں جو اس لت میں اس کے مبتلا کس حد تک جا سکتے صحیح بات ہے تو اس میں چوری بچہ گھر میں چوری بھی کرنا سیکھتا ہے پیسے جب نہیں ملتے چوری بھی کرے گا تو یہ معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا کر دیتا ہے اور آپسی دوستوں میں جب بیٹھے ایک دوست کو دوسرے دوست نے دیکھا تیسرے دوست نے دیکھا تو ایک کلچر بن جاتا ہے اور یہ ایک پھر برائیوں کی طرف ان کو راغب کر دیتا ہے اور جس طرح ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی عرض کر رہے تھے کہ آتھ مجھ پت کے لوگ تم انوالو گژھن بچارے نے کمی خطا آسان بالکل سیکنڈ ہینڈ سموک بنان بہ کر اخ تیار دنیا من 70 لچھ لوگ مران پر ایئر تماک سۭتۍ تہٕ سٲنِس یتھ مُلکس منٛز ہندوستانس منٛز چھِ 37 نفر پرٛٮ۪تھ دۄہ مران تماک تقریباً چھِ 1.2 بلین لُکھ دُنیاہس منٛز تماک استعمال کرنس جو چھُنہٕ کینٛہہ جی سر مےٚ کرو وۄنۍ چیک یُس یِم ٲسۍ کران ڈاکٹر صٲبس کران وۄنۍ کتھ ونان یِتھ پٲٹھۍ وٕچھو گژھان کیٛاہ چھُ یۄس رۄپے یُس زینان چھُ نفر اتھ چھِ أمِس گرس انہِ شامس سیُن فروٹ اتھ انہِ ٹھوٗل اتھ انہِ دۄد پھیوٚر اتھ پیوٚن أمِس سگریٹ یا تموک خطرناک ژوٗر چھُنہٕ امہِ سۭتۍ چھِ ڈِپریو گژھان ہُم بچہِ کھیوٚن سۭتۍ گژھان چھِ پاورٹی سٹارٹ بیٚیہِ چھُ یتھ بوٚڑ بارٕ سگریٹس امہِ ساتہٕ یہِ چھُ گژھان بِگنِنگ فار ایڈکشن ییٚلہِ أمۍ آز چیوٚو سگریٹ پگاہ چھُ بیاکھ سبسٹنس بیاکھ انجیکشن غلط چیٖز کران استعمال یہِ چھُ بنان اکھ سُہ گژھان چھِ اکھ چین آف اِونٹس بنان چھِ تہٕ پتہٕ فاینلی یہِ چھُ بچہِ گژھان خراب ییٚلہِ بچہِ گوٚو خراب گرٕ گوٚو خراب ییٚلہِ گرٕ گوٚو خراب ماحول گوٚو خراب امہِ سۭتۍ چھُ واتان بہت ٹراما سٲرسٕے بیٚیہِ چھُ بیاکھ بوٚڑ بارٕ پرابلم یۄس مےٚ باسان چھِ پننہِ جایہِ اتھ امہِ سگریٹہٕ سۭتۍ بہٕ چھُس دپان یہِ گوٚو سیوٚد بٮ۪مٲرۍ مٔلی یہ گژھُن رۄپیہِ 10 یا رۄپیہِ 50 کرنہِ بٮ۪مٲرۍ ہٮ۪کو خوشایند کتھ چھِ یہِ یتھ سۭتۍ تُہۍ سٲری مےٚ باسان اتفاق کٔرِو زِ أکِس دورس منٛز پٮ۪ٹھ تُہۍ پانہٕ تہِ ٲسِو وَنان زِ یہِ اوس فیشن یِوان ماننہٕ یُس سُہ نفر اوس باسان بڑٕ سٹایلش سگریٹ چیٚیے مگر أزکِس دورس منٛز چھُ مایوٗب اگر کانٛہہ نفر آسہِ کُنہِ جایہِ سگریٹ چٮ۪وان تھکان چھُ نظرِ وٕچھنہٕ یِوان مےٚ باسان اکھ شروعات چھِ گٔمٕژ اللہ تعالیٰ ہس منٛگو دُعا زِ اَسہِ سپدٕنۍ اَمہِ حوالہٕ کامیٲبی بہٕ چھُس قطعے کلٲمی باپتھ معذرت منٛگان اَسہِ چھُ رُکُن اَکہِ لۄکٹہِ وقتہٕ باپتھ وٕچھن والٮ۪ن کرو گُزٲرِش تُہۍ روٗزِو وٕچھان گُڈ مارننگ JNK کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بنا
एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं आप सभी का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। डॉक्टर निसार साहब, आपसे मजीद ये भी जानना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जो कि छोड़ना चाहते हैं स्मोकिंग को, आप क्या रिकमेंड करते हैं उन्हें? क्या वो एट वंस एकदम से छोड़ सकते हैं या आहिस्ता आहिस्ता से? और एक बात ये भी कि अब जो लोग आपके पास आ जाते हैं ना इसके लिए, आप कैसे उन्हें काउंसलिंग करते हैं, कैसे गाइड करते हैं? बसान ये त्राय तो यकदम त्राय विल पावर अगर विल पावर अक्स इंसान कर रीजन फिक्स अमिस बन ये मूजूब त्राब अम कोर मोन घर खराब अमिस फलानी बेमार मरन अमिस फलानी हार्ट अटैक अमिस फलानी घर गो बुझाड़ तम रूद कमाई कुल कहें कह रीजन बन अम खतर अमिस रीजन बन अमिस सह कर बिजनस पत् मे वुचमुत पे एक्सपीरियंस वुचमुत यम त्रो सह त्रा एकदम ये दपान ना बन चम आज पगह आज चम 4 पगह चम 3 पगह चम यह झूठ तथ बेहतरीन मुसम्मन इराद कर इंसान मुसम्मन इराद कर पे नमाज पोस पोस तो लाजम बह कर रज कम तो नेरान कर पे मुसम्मन इराद बह त्रा तो त्रो वह यम सात वह अमिस अर्ज गि दोबारा तथ तरीक अगर अर्ज बसान तमिस बसान जन गो खाली बरसुम कहें तो चमिंग बन त्रो असस मज या फ्रूट हो बद खो असल दपान सफा सफा पकान ब्रो दवा तमुत बे नंबर 2 वो थोद को चक्रा द्राव नबर कुन द्राव या मेडिटेशन कोर पान बाकी आवर मज ये इफेक्ट गि कम पत यी कर बे पन कम बे अत काउंसलिंग जरूरत काउंसलिंग बच्चे योन अमिस तो फिदी तारन अमिक मुजर असरात क्या अमिक बाकी चीज क्या सह मुतमईन सह अत गि फैमिली सपोर्ट फ्रेंड सपोर्ट कह सह गम जन अमिस सपोर्ट कर सात विड्रॉवल सिम्टम्स गम रोजान कम से कर ज्यादा करस कहें सिगरेट चेन 5-6 मिनट पे ऑटोमेटिकली गब मगर इतिस कालस अमिस बच्चस कर थोड़ा डॉक्टर साहब अहम चीज सह कर ज्यादा पहनस कत सिगरेट मगर हकीकत यह सैनिस रूरल कश्मीरस मज गमी इलाकन मज वन त मर्दन सान मस्तूरात तमोख चवान तो गामन मज आम कथा लबन मुश्किल चीज कह सारे डिस्टर्ब यू मे याद ये सैस लचारस मज कुन गरस यह ना गो चीज दपन अमिस जजर ब्रोकर बह रूल जमानस वो गो तथ वाया फर्क फर्क या अगर खानदार खुंदर या कह पार्टी गोड़ अन सिगरेट या तमोख अन ब्रोह तथ पे वारा रोकथाम यह तब्दीली मगर एट द सेम टाइम दे गट ल्यूर्ड टू इट एडवर्टाइजमेंट वो फलानिश चवन फस्तनिश चवन अ बेहतरीन यह गो खानदार तम पान पान तुम पानस 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 पे अंबर नंबर अख पानस त्रावन नंबर 2 बाकन कर ब्रोट से वुचान लूक चवान तंबाकू वगैरह मगर तो तिमन वस जीठ सेहत तक ठीक तथ क्या वजह है तेल चमन तमोख तेल चमन कम बड़ बड़ बचवन यह बाकी चवन आम जवान कर असर कम अज कम मगर वो क्या ब्रो से गई वह फिर इजाजत तो क्या बसान ना ब्रो शेठ बुर बुड़ बुड़ शेठ बुड़ जमाने पर मगर एक्सपेंस गई डॉक्टर साहब मगर ब्या कॉन्सेप्ट तारिक सब कर इतफाक शायद जे पना आसान पन्निस कुछ बुरा आदत पे इंसान दिवान एक्सप्लेनेशन या कुछ जस्टिफाई करा गलत अंदाज कई लोग वन ये दपान कि यह ये तमोख बह चवान अत आब आसान जजीर मज यह आब मज ग पास ज्यादा मुजिर असरात पेवान कि सिगरेट चोन ज्यादा खतरनाक वन दपान कुछ सिगरेट तो मोन 10 दोह तमोख चुन यह कर थोड़ा
جسٹفکیشن کان چیتن ہپوریا کان چیتن یپور تموک سے تموک مضر اثرات تمن کران ژاس ہمن گژھان دم ہمن گژھان دم تھی ہمن ہارٹس سی اثر ہمن گژھان ہارٹس سی اثر ڈوز ڈپینڈنٹ یوت مطلب پریت کھانا چیز ڈوز ڈپینڈنٹ مطلب ام کوتہ چمان نفر اگر اخ سیریٹ دہس چمان تم سن اثر روزان مطلب بیاکھ نفر اس ڈبہ دہس چمان 20 لٹ چمان دہس تمس تمہ حساب گژھان اثر یہ ام سی گژھِ کانٛہہ فرق ہاں وۄنۍ چھُ آسان اکھ موڈ کمہِ طریقہٕ چیٚیہِ بیٚیہِ کُس کیٛاہ چیٖز چیٚیہِ تمہِ حساب چھُ واتان تِمن تیُتھُے ڈوز اکھ چیٖز نا بیٚیہِ ایڈ یُس یہِ کینسر سوسائٹی منٛز اَمہِ سۭتۍ وابستگی چھِ اَسہِ اَکہِ دۄہ وٕچھمُت چھُ اَسہِ کینٛہہ پیشنٹ چھِنہ آلریڈی یَتھ بٮ۪مارِ منٛز ایسٹیبلِش چھِ أمِس گٔمٕژ یہِ بٮ۪مٲرۍ خۄدا نخواستہ اللہ تعالیٰ بچٲیِن پرٛٮ۪تھ أکِس مگر وۄنۍ أمِس گٔمٕژ چھِ لبنہٕ چھُ یِوان یِتہِ یِم چھِنہٕ توتہِ سِگریٹ تراوان کینٛہہ یہِ چھُ بڑٕ زبردست پینفُل آسان ڈسپایٹ بیٖنگ ایڈوایزٕڈ باے د ڈاکٹٲرٕز پنٕنۍ گرِکۍ بٲژ مگر أمِس چھُ باسان کیٛاہ تھا پتہٕ ریمِڈی یِہوٚے مےٚ چھُ باسان یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ لا علمی تہٕ سۄ بدنصیٖبی اگر یہِ بٮ۪مارِ کٲنٛسہِ منٛز اَتھ منٛز گاے تٔمِس تہِ پَزِ نہٕ وۄنۍ ہٮ۪مت ہارٕنۍ کینٛہہ تِکیٛازِ وٕچھنہٕ چھُ آمُت یہِ بٮ۪مٲرۍ تہِ ہیٚژٕن وۄنۍ واریاہ حدس تام قوبوٗوس منٛز یِتھ مُختٔلِف قٕسمٕکۍ کینسرس یِم چھِ نا وٕنکٮ۪نس ڈاکٹر جلدی ٹفن پیک کرو راجو موبائل چھوڑو ارے دیدی وہ بینک کا نمبر چاہیے ریفنڈ نہیں آیا ہے مل گیا ابھی کال کرتا ہوں دیدی بغیر نمبر جانچے اکثر جعلساز بینک کی نقلی ویب سائٹ اور فرضی نمبر سے پیسوں کی دھوکہ دھڑی کرتے ہیں تو پھر صحیح نمبر بینک کی آفیشیل ویب سائٹ یا کارڈ پر آپ نے تو بچا لیا دیدی کام سے نہیں کرتا ہوں RBI کہتا ہے صحیح مالی برتاؤ کرے آپ کا بچاؤ चटक नींबूज गटक नींबूज I have a dedicated relationship manager for personalized banking. आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? मुझे बिना कोई लॉन्ग प्रोसेस के आसानी से होम लोन मिल गया। आप जानते हैं मेरा बैंक कौन है? मैंने बिना बैंक विजिट किए सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लिया। आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? आप जानते हैं इन सबका बैंक कौन है? SBI जब मिलेगी सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग तब शान से आगे बढ़ेगा इंडिया गई बर्बाद میانہ امہ بیماری سے پنن گھر محفوظ اینڈ ان کی یہ میسیج بہت پاورفل ہوگی تو ہمیں ایسے مطلب کران سیمینار یتھ انان ماہرہ سب اس پزن کرن سکولن کالجن تک سکسیس سٹوری ام کینسر مرض زندگی امس میج خدائن بی دس صحت افزا صحت یاب گو یہ بی اس کو لے لو اب اس کو اپنا ایک مدرس بناؤ یہ اپنی شیئر کرے گا اپنی تو یہ ایک مؤثر میسیج ہوگی. Would you like to add something? میون مدعی غرض کہ اس پز ان جنرل پبلکس تو سارے این جی او تو سارے سول سوسائٹی ات مز بیدار گھن یکجٹ کرت زیادہ گورمنٹس ون کہ تم کرن تس لیجسلیشن تم کرن تم قانون پاس یم سن گوڑ گوس یہ تمبوک وۄبدُنٕے تُہۍ چھا پتہ کوتاہ تمبوک چھُ دُنیاہس منٛز چین تہٕ ہندوستان چھُ بناوان سارنٕے زیادٕ تمبوک حظ چین نمبر اکھ نمبر زٕ بناوان چھُ ہندوستان بیٚیہِ چھُ برازیل بناوان حظ اتھ چھِ تیٖژ ہیکٹرن ملینز آف ہیکٹرس آف لینڈ چھُ سۄ نِوٕز امہِ خٲطرٕ یِمن گوٚژھ یُن آلٹرنیٹِو سورس آف انکم یا پروڈکشن بناونہٕ یُتھ زن یِم ترٛاوہن تمبوک گۄڈنِچ یا بیسک لیولہِ پٮ۪ٹھ اگر پتہٕ تِمن سپورٹ گژھِ باے د گورمنٹ تِمن کرن آلٹرنیٹِو کرن سورس آف انکم گژھِ تِمن جنریٹ تِم ہیٚکن یتھ منٛز تِم دانہِ چھِ مکٲے یا بیٚیہِ کانٛہہ جایہِ کٕنُکھ یا بازر یا جَو یا کانٛہہ چیٖز یا فرٛوٗٹ لگاین تِم بناین یہِ چھُ پسند ملک حالانکہِ اتھ چھُ تیوٗت مُشکل نمبر پیٚوان چھِ اتھ
कर आबियदी अत पे वारा पेस्टिसाइड्स कर इस्तेमाल अत आब गसन खर्च अत मेहनत लगन अत बन पे पोस ना अत पोस बन मोन पन्नो गर्ज गसन लेजिस्लेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट कि गसन स्टॉप बैनिंग इट इज प्रोडक्शन बैनिंग इट इज प्रमोशन बैनिंग एडवर्टाइजमेंट हालांकि हालांकि सारी जानान कवानीन बनान आम बेकिन सख्त कवानीन बनाने जरूरत तो मगर पत जमीनी सतह पे तुम कानून अमलावन तथ मज सारे हूं रोल वो कानून लकटिस बचस में दियो सिगरेट कह मगर पत सोन दुकानदार बोल सह कोता कॉन्शियसली फॉलो कर अगर तमिस कान बच मे दिहस 10 रुपयन सिगरेट मे दिहस सिगरेट डे सह प्रसान ऐ कस खतर अक लट अमिस रोकथाम यह मोल तक पगह मजबूर अगर अमिस अन तह बुरा आदत पाने दुकानदार सही या स्कूलन कॉलेजन अंदि इजाजत हुकूमती सतह पे 200-300 टाइम्स टैक्स लगाना इंक्रीज कजा गई ना रेट्स मगर इवन देन पीपल आर बाइंग इट वी आर विटनेस टू दैट मीडिया एथिक्स कत करो ना देर आर सम मीडिया एथिक्स कि तुम हूं प्रमोट कर प्रोडक्ट कहें अत पे सनुन कि अस प्रमोट लापरवाही गसान तो उन पे वो फूल प्रूफ बनाने के लिए हमें कसना है अपना जो लाहे अमल जो है ना उस पर जरूर ध्यान दें अदरवाइज मीडिया एथिक्स के बारे में आप वो प्रमोट ही नहीं कर सकते जो सेहत के लिए मुज़िर हो बिल्कुल सही इसी तरह अब जैसे डॉक्टर साहब ने ये सही वजह फरमाया है कि हुकूमती सतह पर कुछ सख्त इकदाम उठाने की जरूरत है लेकिन जहां तक मेरी सोच का ताल्लुक है जब तक हम अपनी इस फिक्र को ही तब्दील नहीं करेंगे घर के सतह पर फर्द के सतह पर तभी समाज में ये मैसेज बदलाव आ सकता है और ये मेरे ख्याल से घर की माँ अपने बच्चे पे और बाप जब ये तर्क कर दे एक मैसेज ऑटोमेटिकली जाएगी हर घर से एक मोहल्ले से एक डिस्ट्रिक्ट से एक रियासत से एक मुल्क से इसी तरह तहरीकें चलती है इसी तरह एक सोच परवान चढ़ती है और मेरे ख्याल से इस मुज़िर जो हमारी इसमें मुब्तला हमारे बच्चे हमारे नौजवान तो उन तक ये पैगाम पहुंचाने के लिए हर फर्द का अपना रोल बनता है इसे कोई जी नहीं चुराता है जिस भी ओहदे पर आप फाइज है जिस भी पोजीशन पे आप वहां पे एक बात कर लीजिए इज्तिमाई सतह पर हम सबको रोल निभाना होगा जी चीज गरस मज तमो कह चवन अमुक असर पेवान अमस होत के पेवान अमस मालिस माजि बेनि बस खानदानी तो बचन खास कर लकट बच्चे गसान पे सास दम गसान रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन गर पे यह खानदारस अकिस खानदारी जुट या बालिग नफर पे पान सोचुन यार यह मुजर सेहत अम्स कैंसर गसान अम्स गसान दम अम्स गसान हार्ट अटैक अम्स गसान ब्रेन हेमरेज अम्स गसान गाश कम अम्स गसान मस नीर स्टलिटी गसान बच्चे बनान वरहान लुकन अम सत या जनान बच्चे बनान या तम बनान अडलिक या तम अबार्शन या तम बसान एबनॉर्मल या ब्रेस्ट कैंसर गसान बिकॉज ऑफ दिस थिंग कोलन कैंसर कर प्रमोट अस पे ना यह त्राउन बहुत रिक्वेस्ट कर वनस सारे तिम नाजरीन प्रोग्राम खुदा सर पन्ने अयाल सर पन्ने हमसाय गरी खतर पन्ने दोस्तों रिश्तेदार खतर पन्निस महरस खतर तो पन्निस मुल्क खतर बजा कत फरमायो तुम हालांकि सारी जानान जन पन्ने मजहब की तलीमात तिमन पे अमल पैरा सपदुन सन फर्स्ट प्रायोरिटी आसन तो अस पज सान अमाई मसाजिद जन मशीद सान मस्जिदन मज मशीद शरीफन मज दरगाहन मज यम सन अमा सन वाज पर्न वल हजरात तिमन पे जिम्मेदारी आयद सपदान इतन खास संगीत मौजून पे कर ताकि आम लुकन मज ग बेदारी पत यमन बुर आदतन मज मुब्तला यम सन दोस्त तम कर आदात तरक तुम दशवनी हूं बेकले वी हैव 20 सेकंड्स मैसेज दियुन
اگر ات مرضس میں مبتلا ات کینسر تمس دوا کی کائنڈلی تم ین کینسر سوسائٹی آف کشمیر کر رابطہ چھان پورہ آفس دوا تک مفت تمن بیمار خطر یم امیک مول طاقت تاکہ تمن سڑا شکریہ تہ دشونی حضرات پروگرام میں شامل سپدن باپت آپ سے یہ درخواست کہ بچوں کو ڈھیر سارا پیار، بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام، مجھے اور ہمارا کو دیں اجازت، بھی تو خدا حافظ.